नमस्कार समस्तंकु क्रैकर्स को समस्तंकु स्वागत। आज आम सहित जोड़ी होती रिंदी हासदा मैम जी की AAO एग्जाम रे सफलता हासिल करिसेंती। वेलकम मैम आम चैनल को। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस आपण AAO एग्जाम रे सफलता हासिल करू। मैम आपण कोठू बिलोंग करंती, आपणकर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस कि एजुकेशनल बैकग्राउंड्स, आपण कॉलेज स्कूलिंग यूनिवर्सिटी विषय रे टिके कहंतु। फास्ट कहया चाहिए थैंक यू। मोर मयूरभंज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट रू बिलोंग करची। मोर ग्रेजुएशन ओयूटी भुवनेश्वर करथली। तापर मु पीजी भी करथली एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स नै की पीजी भी कंप्लीट करथली 2020 रे। ओके तापरे मु एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम पई सी प्रिपेयर स्टार्ट कर देथली। माने पीजी सला परे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी एग्जाम AAO AAO सॉइल कंजर्वेशन रे भी मु इंटरव्यू तक जाइथली। तापरे आज्ञा AAO जेतेबेले AAO पई जेतेबेले आसला नोटिफिकेशन एग्जाम हो तापरे गुटे मास सफिशिएंट टाइम थिला। गुटे मास भितरे मु थोरली पढ़ी की तापरे कंप्लीट माने सिलेबस कंप्लीट कर देली। आज्ञा मैम आपण जेतरो जानिले कि आपण AAO एग्जाम रे क्वालिफाई हिचंती, तो आपणकर केमिति रिएक्शन थिला, आपणको घर लोकंकर केमिति रिएक्शन थिला? मु तो बहुत खुशी होती। माने रिटर्न टा भल जाइतिला आउ इंटरव्यू आज्ञा भी ठीक ठाक थिला। तो मते लागुथिला हे जिवो कोइ की 22 जन भितर जणे तो जणे हे जिवो बोली लागुथिला। ए भी गला भगवान का आशीर्वाद रो आउ पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव। स्टार्टिंग रो ही मते मोटिवेट करंती हेबो हेबो कोइ की सब बेले मते मोटिवेट करथांती। साग साथी तो बहुत खुशी हेले जानिकी। आज्ञा आपण बीएससी ओयूटी रे परिछंती, पीजी भी आपणकर ओयूटी रे? ओयूटी ओयूटी भुवनेश्वर दीटा एक। आपण आपनको पीजी जो स्टैटिस्टिक्स रे करिसंती, तो आपनको सेटा हेल्प कर AAO एग्जाम रे? हाँ सेटा हेल्प कला। सेटा भी सिलेबस रे थिला, से टॉपिक टा थिला। तो आज्ञा सेटा इम्पोर्टेंट अच्छी सेटा भी। आउ सेटा मते इंटरव्यू रे भी मते से एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स रू ही पचारि छथि। जेतु मोर पीजी आज्ञा सेथिरे थिला ना, तो सेटा मते हाँ हाँ। पूरा डिटेल्स री पचार छथि। सेटा मते बहुत हेल्प करछि। रिटर्न रे दीटा हाँ पेपर था, पेपर 1 पेपर 2। तो पेपर 1 पई हाँ आपनको स्ट्रेटजी कोन थिला और पेपर 2 पई कोन थिला? हाँ पेपर 1 तो मेजर तो थिला हमर एग्रोनॉमी टा थिला। आज्ञा एग्रोनॉमी क्रॉप प्रोडक्शन ऑर्गेनिक फार्मिंग से सब थिला। सेटा मु सेटा तो माने जनरल एग्रीकल्चर रू ही बेसी माने सेटा सेठू बहुत पड़ी जाइतिला। माने सेई निब्रास सुंडा रू ही मु हेटा थोरली पड़ी जाइतिला। सेठू मते बहुत हेल्प मिलिछि। आउ अरुण कात्यान बुक टा भी बहुत हेल्पफुल कला मते। सेई दीटा मेन बुक मते बहुत हेल्प करछि। बहुत थोर रिवीजन करछि, जोडा माने मने रहु नथिला एटा मु बारंबार पढ़ी कि नाही ताकू मने रखुथिली। आउ पेपर 2 टा रहला सॉइल साइंस। सॉइल साइंस तो मेजर थिला, सेटारे बेसी मार्क थिला। तो सेई सॉइल साइंस पई भी मु फंडामेंटल्स ऑफ सॉइल साइंस बुक प्रिफर करथिली। सेटा मते बहुत हेल्पफुल रहला। आउ नॉर्मल अलगा 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 माने चैप्टर पई अलगा अलगा बुक देखिथिली। अच्छा जेमति कि हॉर्टिकल्चर ग्लाउटस हॉर्टिकल्चर टा मते बहुत हेल्पफुल करथिला। आउ सेतिकी आउ जो चैप्टर मते मिलो नथिला मनकर सेरिकल्चर हला, सेटा मु आज्ञा गूगल रे डायरेक्ट सर्च करथि। सेटा सर्च करिकि तार किछिटा पीडीएफ मिलुथला, नले यूट्यूब रू नॉर्मल यूट्यूब रे सेरिकल्चर मादले बहुत सारा आसुथला तार भी यूट्यूब। सेटा को भी अच्छा मु आपण देखिकि आपण मने रख। नोट्स बनै की पढुतिले ताले? जो हाँ जो हाँ टॉपिक मिलु नथिला कि जो टॉपिक थिला बुक्स रे आपण नोट्स बनै की पढुतिले? नोट्स बनाउथली। हाँ जोटा बही रे नथिला तो मु नॉर्मल इंटरनेट सोर्स रू ही मु सेटा गूगल करि दे। मते जोटा ठीक इंपोर्टेंट लागुथला मु ताकू नोट्स बनै दुथली। तापर सेटा लास्ट एंड रे मु ताकू आउथरे रिवीजन करिकि जाइथली रिटर्न।
ଆପଣ ଆସ୍କୋ ଏକ୍ଜାମ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ଆସ୍କୋ ଆଉ ଡବଲ ଭିତରେ କଣ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଟା ଆଗରେ ସଏଲ ସାଇନ୍ସ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଗ୍ରୋନୋମି ସବୁ ଅଛି ହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ହେଇଥିବ ଡବଲ ରେ ସେଇ ହଁ, ଚାପ୍ଟର ଗୁଡା। ଡବଲ ଏଟା ଏଗ୍ରିକଲଚର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବେଶୀ ଇଜି ଅଛି ଆଜ କମ୍ପେୟାର କଲେ ହର୍ଟିକଲଚର ହଉ ମାନେ ହର୍ଟିକଲଚର ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନା ହର୍ଟିକଲଚର ଅପେକ୍ଷା କାରଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମେ ଯାହା ଗ୍ରାଜୁଏସନ ପଢିଛନ୍ତି ସେଇ ସବୁ ଅଛି ମାନେ ଏ ଠୁ ଜେଡ୍ ସବୁ ଅଛି ଡବଲ ରେ। କିନ୍ତୁ ଆସ୍କରେ ଟିକେ ଅଲଗା ଥିଲା ମାନେ ସଏଲ କନଜରଭେସନ ଅଲଗା ଟିକେ ଥିଲା ଯୋଉଗୁଡା କି ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ଟାଇମରେ ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ମୁଁ ବୁକ୍ କିଣିକି ରେଫର କରିଥିଲି। ଆସ୍କ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା ଟାଇମ ଲାଗୁଥିଲା ପଢିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବା ପାଇଁ ସିଲାବସ ଟା। କିନ୍ତୁ ଡବଲ ପାଇଁ ଟିକେ ଇଜି ହେଲା ମାସକ ଭିତରେ ଆରାମସେ ଜଣେ ପଢିକି ସେଟା ରିଭିଜନ ଆରାମ ସେ ତ ଆପଣ କରିପାରିବ। ନୋଟିଫିକେସନ ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ପଢା ଆରମ୍ଭ କଲେ? ହଁ। ଅଁ, ଆପଣ AAO ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲେ ଏଥର ଦେଇନଥିଲେ? ହଁ AAO ବି ଦେଇଥିଲି ସେଥିରେ ବି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ର ମାର୍କ ଟା ଟିକେ ଭଲ ହେଲାନି ତ ସେଥିପାଇଁ କଟିଗଲି ଆଉ ହେଲାନି ଫାଇନାଲ ସିଲେକ୍ସନ ରେ ହେଲାନି। ତ ମ୍ୟାମ୍ ଏଚ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଲେ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରୁ ପଚାରିଲେ ମାନେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ ହିଁ ସବୁ କ୍वेଶ୍ଚନ୍ସ ହଁ ଥିଲା ହଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ? ହଁ 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 ବହୁତ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ମତେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ବସିଛି ମତେ କହିଲେ ଇଂଲିଶ ଆଲଫାବେଟ କେତେଟା ୱାର୍ଡସ ଆଚ୍ଛା। ଅଛି ସରି କେତେଟା ନମ୍ବର ଅଛି ମତେ ସେମିତି ପଚାରିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ହିଁ ମତେ ମାନେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ନର୍ମାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରୁ ହିଁ ପଚାରିଦେଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ବିଷୟରେ ଟିକେ ପଚାରିଲେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ବିଲଙ୍ଗ କରିଛି ତ ମତେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ବିଷୟରେ ବି ଟିକେ ପଚାରିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଲେ। ଆଉ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବିଷୟରେ ତ ସେଇଟା ବେଶୀ ମତେ ପଚାରିଲେ। ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ PhD କରିବାର ଆଗକୁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ରେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ନାହିଁ? ନା ବିଲକୁଲ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ ଭାବି ହିଁ ସାରିଥିଲି ଆଗରୁ କି PG ସରିଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ବି ଏକ୍ଜାମସ ହଉ ମୁଁ ତା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆପଣ ହୁଁ। ଫ୍ୟୁଚରରେ ଏଇ ଲାଇନରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଡବଲ ରେ କି ଆଉ କିଛି ଅଦର ଫ୍ୟୁଚର ଗୋଲ୍ସ ଅଛି? ମୁଁ ଏଥିରେ ହିଁ ରହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମତେ ଏଇଟା ଅ ଠିକ ଲାଗୁଛି ଏଟାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲା କି ମୁଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଲାଇନ ରହିବି। ହଁ ହଁ। ଆପଣ ଡବଲ ପାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର କଣ ସେଇ ଲାଇନ ନେଇକି ଇଚ୍ଛା କି ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି କଣ ହେଲ୍ପ କରିବେ କଣ କେମିତି? ଯାହା ବି ହେଇପାରିବ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମସ ଦେଖିବି ଆଗରେ ଫାର୍ମର୍ସ ମାନଙ୍କର କଣ ମେଜର ଇସ୍ୟୁ ହଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଯାହା ମୋ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିବି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ କେମିତି ପଢିବା ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଆପଣଙ୍କର କେମିତି କଣ ଥିଲା କେମିତି ପଢିଲେ ସେମାନେ ଭଲ କରିପାରିବେ ଏକ୍ସାମରେ ଆଗକୁ AAO ଆସୁଛି ନା ହଁ ଏକ୍ସାମ ହଁ ହଁ ନୋଟିଫିକେସନ ତ ହଁ ଆସି ସାରିଛି ହଁ। ସେଇ ବିଷୟରେ। ହୁଁ। ଡବଲ ଯୋଉମାନେ ଆଗକୁ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ମାନେ ଯୋଉ ବୁକ୍ ବି ତମେ ମାନେ ରେଫର କରୁଛ ତାକୁ ହିଁ ଥରଲି ପଢ। ଅନ୍ୟ ସୋର୍ସ ଆଣିକି ପଢିଲେ ସେଇଟା ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ ତ ଯୋଉ ନିମ୍ରାଜ ସୁଣ୍ଡା ବୁକ୍ ହଉ ତାକୁ ଥରଲି ପଢ। ନହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାରମ୍ବାର ପଢି ଚାଲ। ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଧର ତାପରେ ମେନ୍ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ସବଜେକ୍ଟିଭ ସାରିଲା ପରେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କର। ଖାଲି ସବଜେକ୍ଟିଭ ପଢିଲେ ହବନି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ବି ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଏସ ଆର କାନ୍ତୋ ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି ସେଇଟା ଫଲୋ କର। ସେଇଟା ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିଥିଲା ଡବଲ ଏକ୍ସାମରେ। ଆଉ ଯାହାବି ମିଳୁନି ୟୁଟ୍ୟୁବ ରୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ବି ଫଲୋ କରିପାରିବ ତାଙ୍କୁ ବି। ଆଜ୍ଞା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାମ୍। ଆପଣ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯୋଡି ହେଲେ ଫ୍ୟୁଚର ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଅ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ। କ୍ୱିଜ୍ ବାଇ କ୍ରାକର୍ସ ଏଇଟା ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଡବଲ
ଆସ୍पिରାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ ଆଉ ଏଗ୍ରିକଲଚର ରିଲେଟେଡ ଏକ୍ଜାମ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ।